I wrapped up Lima Sierra Papa, departing runway 19er, left turn out. Lima Sierra Papa. Zulu rapporterer endurance. Og vi har 2 timer, og skal Julie Zulu. Det er forstået, du er velkommen til at holde din kompakt. Lad os skifte til skud for Foxtrot Julie Zulu. Lima Sierra Papa Airborne 38, report leaving TSF. Report leaving TSF, Lima Sierra Papa. Peter approach, Lima November, Alpha Sierra Papa. November Alpha Sierra Papa Miller. Just departed bumped up VFR, headed direct Ritzi, request IFR climb flight level 50 to continue on flight plan to Randers. Lima Sierra Papa, yeah, IFR climb flight level 50 is approved. IFR climb, flight level 50 is above Lima Sierra Papa, and I'm scoring 7,000. Lima Sierra Papa, yeah, stand by short for squawk. Roger, Lima Sierra Papa. Lima Sierra Papa, squawk 5422 please. Squawk 5422, Lima Sierra Papa. Lot 6, Golf Kilo, contact Copenhagen on 133.150. Contact Copenhagen 133.150, lot 6, Golf Kilo. Lima Sierra Papa, radar contact, you're welcome to proceed direct to Randers. Direct Randers, thank you, Lima Sierra Papa. Så, men vi er på en Zulu flight plan, der er varmt op til Randers. Vi startede i varmt og så startede vi ved VFR, og så har vi skiftet over til Billund Approach, hvor vi fik vores IFR clear. Vi fik IFR climb to flight level 50, som vi havde i vores blueplan. Og så fik vi også den planlagte rute var via Ritzik, Albino, Bluetooth og Radis, hvor vi så skulle cancel. Og vi fik så direkt Randers med det samme. Så satte vi kursen til Randers. Så nu er vi her en rute. Vi har 40 mil til Randers.
Og når vi er cirka de 12 bil ude, så vil vi spørge om at få noget descent. Lima Sierra Papa, please contact car up approach 120.425. Contacting car 120.425. So long, Lima Sierra Papa. Car post Lima November Alpha Sierra Papa flight level 50, direct Randers. Lima November Alpha Sierra Papa, car approach identified, maintain flight level 50. Maintain flight level 50, Lima Sierra Papa. Så har vi startet vores descent inbound Randers. Vi går ned til 2.100 fod. Det er så cancel af IFR, og så går vi over til at flyve VFR. Og så skal vi ind og lande i Randers. Så vi har Randers lige her forude. Jeg lægger lige hernede. Så kan vi lige passe over, og så flyve tilbage. Ja. Når vi er okay. Cancel order. Oh, Lima Sierra Papa, overhead Randers Airport. I'm cancelling my IFR flight. Roger. IFR cancel time 18. Do you want me to close your flight plan as well? Yes, please, Lima Sierra Papa. Lima Sierra Papa, close your flight plan time 18. So long. So long, and I will change over to Randers Radio. Lima Sierra Papa. Roger. Så, nu er vi ved at færre. Nu skal vi bare ned til Randers. Vi skifter lige over til Randers, det har jeg gjort. Og så bliver vi til speedcheck, og så 20 graders flaps. Og så skal vi trippe lidt frem. Og så kigger vi, om der kommer noget her. Ikke. Det gør der ikke. Nej. Så skal vi lige... Randers Lima Sierra Papa på finalen, men 07, fuld stop landing. Ja, det var... Jeg tror godt, vi kom ind på 7'eren og ikke den anden. Randers Radio Lima Sierra Papa, backtrack op bane 07. Så vil Dale Nehmen komme til Randers, ikke? Det er rigtig flot ned. Ja. Jeg kunne overhovedet ikke se den bane. Nej, det var også ikke at se. Jeg
begriber ikke, hvornår du skal gå af på det. Nej, det var også sådan. Altså det hjælper noget at have kortet, ikke også? Jeg skal simpelthen have nogle flere steder registreret, hvis jeg skal flyve her. Ja. Vi holder lige for at komme ind for. Hvis vi nu lige... Hvis vi lige svinger rundt her. Så må vi lige skubbe lidt. Det er godt her.